अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं आयत नंबर 102 के मिड में। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल यखुज़ू, चाहिए कि वो पकड़े रखें हिज़्रकुम, अपना बचाओ, व अस्लिहातहुम, और अपने असलों को, वद्दुल्लज़ीना कफ़रू, तो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लो तग़फुलूना, कि तुम गाफिल हो जो, अन अस्लिहातहुम, अस्लिहातकुम, के अपने असलों से, व अम्तियातकुम, तो अपनी साजो सामान से, फ़यमीलूना, तो वो हमला कर दें, अलैकुम, तुम पर, माइलतन, हमला करना, वाहिदा, अचानक। तो वला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैकुम, तुम पर, इन काना, अगर है, बिकुम, तुम्हें, इज़न, कोई तकलीफ, मिम मतरिन, बारिश से, और कुंतुम मर्दा, या फिर तुम बीमार हो, अन के तादाऊ अस्लिहातकुम, कि तुम रख दो अपने असलों को, फ़ख़ुज़ू हिज़्रकुम, तो पकड़े रखो अपना बचाओ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने आदा, तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफरों के लिए, अज़ाबन महीना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफरों के लिए रुस्वा गुन अज़ाब तैयार कर रखा है। ये बिल्कुल वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तरीका बता दिया कि अपना इस असला जो है वो अपने साथ रखो और उसी हालत में तुम नमाज़ पढ़ लो। और लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम बीमार हो या बारिश है या कोई ऐसा मामला है तो फिर तुम उतार सकते हो, साथ उसके वो भी बता दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से तदबीर बता दी कि किस तरह से तैयारी पूरी रखो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और आगे देखिए कि आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइज़ा, बस जब क़ज़यतुमुस्सलात, तुम नमाज पूरी कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। अब देखिए मैदान जंग में एक रकत नमाज पढ़ी है ना सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 2 पूरी की थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब तुम जंग में दुश्मन के सामने खड़े हो गए हो, तो अब ये नहीं कि तुम लोग पागलों की तरह कि अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, तो वहाँ से तीर आ रहा है तो मैं भागूं, तो मैं ये करूं, तो मैं अपना दिमाग, अपना पूरा, अपना सोच, अपनी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रखो कि मदद उसी ने करनी है, ना तुम्हारे असलहे तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का तरफ से एक वसीला होता है ना, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से असबाब होते हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ये सारा काम कर रहे हो, करने वो हाथ तो अल्लाह के हाथ होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़ज़्कुरुल्लाह, के अल्लाह को याद करो। कैसे याद करो? क़यामन, खड़े, व क़ऊदन, और बैठे, व अला जुनूबिकुम, अल्लाहु अकबर, और अपने पहलुओं पर। अगर खड़े हो तो याद करो, बैठे हो तो याद करो, अगर बिस्तरों पे लेटे हुए तो भी अल्लाह को याद करो। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफुम व तमा, याद है आपको? अल्लाह अकबर के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी पुश्तें जो है वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, वो रातों को उठ उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत हासिल करना कोई आसान नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइज़ा, बस जब, फ़ाइज़त मअनंतुम, बस जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सलात, तो फिर नमाज कायम करो। अब आपने तो नमाज खौफ देखा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, फिर आगे चले गए, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम अमन की हालत में हो तो फिर तुमने क्या करना है, फिर अब तुम आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाओ, आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओ और नमाज पढ़ो, अकीम कायम करो। ये नहीं कहा कि अकेले अकेले पढ़ लो, जमात के साथ नमाज है। आप देख लीजिए इसको, आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है, हमारे बेटों ने और हमारे खामदों ने और हमारे बापों ने और सारे आदमियों ने तो ये बात ही भुला दी है, फ़अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। अल्लाह अकबर। इन्ना सलाता, बेशक नमाज, कानत है, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, किताबन, फ़र्ज है, किताबन मौक़ूता, मुकर्रर वक्त पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिनों पर नमाज कायम करना जो है वो फ़र्ज कर दिया गया है, वक्त मुकर्रर पर नमाज पढ़ना। वला तहिनु, बस ना तुम कमज़ोरी दिखाओ, फ़िब्तिगाइल कौम, के ना तलाश में दुश्मन की कौम के। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैदान जंग में जब तुम हो तो दुश्मन के पीछा करने में कमज़ोरी मत दिखाओ, हिम्मत ना हारना। इन तकूनु तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून, कि अगर तुम तकलीफ़ उठाते हो तो बेशक वो भी तकलीफ़ उठाते हैं, कमा तअलमून, जैसे कि तुम तकलीफ़ उठाते हो। कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? जैसे अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उनको भी तो तकलीफ पहुंचती है। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हें तो इतने अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादे किए कि तुम जैसे शहीद होगे तुम जन्नतों में चले जाओगे।
اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے، ان کو کون سا اجر کی امید ہے؟ وہ کس طرح سے قائم؟ آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنا مال لگایا ہے، اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں، تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، بے شک ہے اللہ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم، تاکہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نازل کیا؟ کہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو کہ دکھایا، یہاں پہ اراک جو ہے نا دکھانے کا جو آیا ہے، ایکچولی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ، اور خیانت کرنے والوں کے لیے اور جھگڑا کرنے والوں کے لیے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور نہ ولا، اور نہ تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوان اثیما، کہ اس کو جو بہت خائن اور گناہ گار ہے۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصار کے قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے نیبر کے گھر سے دو چیزیں چوری کی، ایک تو اس کی ذرہ تھی جو اس نے چوری کی، اور ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ اب وہ جو تھیلا لے کے پہلے وہ اپنے گھر آیا، پھر اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے تو میرے گھر میں، تو اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ تھیلا اٹھایا اور وہ ذرہ لی اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے کچھ دن کے بعد لے لوں گا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ آ کے اپنے گھر آرام سے سو گیا۔ اب صبح جب وہ شخص اٹھا، جس کا، وہ بھی انصار کے قبیلے کا تھا، جو اس کا نیبر تھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ذرہ نہیں ہے اور اس کا جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بھی نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے نیبر کے پاس گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا چوری کیا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں جہاں جیسے آٹا لے کے گیا تو اس کو اس کے ڈراپس گرے ہوئے ملے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ڈراپس جو ہیں وہ ساتھ والے نیبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس کو جا کے جب پوچھا کہ میرا اس طرح سے ہے تو تم نے چوری کی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم آؤ میرے گھر میں دیکھو، سارا گھر دیکھ لو۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو کچھ نہیں ملا، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر اچانک اس کو یہ ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ نشان جو ہے آٹے کے، جس سے وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ وہ نشان اس کے بعد جہاں جا گئے تو وہ اس کو فالو کرتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ادھر اس کے اندر وہ آٹا یا جو بھی چیز ہے اس کی وہاں پہ ہوگی۔ اس نے یہودی سے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے چوری ہوا ہے، تو تم نے چوری کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چوری نہیں کیا، میرے پاس تو کسی کی امانت ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا۔ اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تو وہ جس نے چوری کی تھی اب وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پہ الزام آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا۔ تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے۔ اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا للخائنین خصیمہ، کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو۔ اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں
कि गायब का इल्म नहीं था। अल्लाह सुब्हान ताला ने जहाँ जिस वक्त चाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया और बता दिया गायब की वो बातें जो अल्लाह सुब्हान ताला जितनी जिस वक्त चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते थे, लेकिन उनको कंप्लीट ऐसे नहीं पता था, तो फ़ौरन अल्लाह ने वही कर दी कि ये गलत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मामला संभाल लिया। अब देखिए कि दूसरा फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा वस्तगफिरुल्लाह, तो बस बख्शिश मांगिए अल्लाह से। किस बात से कहा था कि वो एक तो नंबर वन हमें ये समझ आता है कि वो लोग जिसने, क्योंकि वो मुसलमान ही थे, जिसने जो दो कभी आपस में जो नेबर थे, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको बख्श दे। और फिर इन्नल्लाह काना गफूर और रहीमा, कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वला तुजादिल अनिल लज़ीना, तो मत आप झगड़ा करें, मत उनकी बातों में आए उन लोगों के लिए यख्तनूना, जो खयानत करते अनफुसहुम, अपने नफ्सों से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, हरगिज़ पसंद नहीं करता, मन काना खवानिन असीमा, कि जो खाइन भी है और गुनाहगार भी है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे बता दिया कि जो खयानत करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते। अब हमें ये देखना कि खयानत क्या है। देखिए खयानत ऑपोजिट अगर देखते इमानत है, तो एक खयानत है कि जो इमानत में खयानत करता है, हमारे जहन में ये बात आती है। लेकिन अगर आप खयानत के ऊपर धोखा लिख देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि खयानत करने वाला कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर हम अक्सर ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली में बहन भाई हैं, या कोई भी हमारे अराउंड होते हैं, वो हमसे बड़े कोई बात हमें बताते हैं कि देखो ये ऐसे मामला हुआ था, तो तुम किसी को नहीं बताना। और थोड़ी ही देर में हमारे पेट में कुछ होने लगता है, हम फौरन वो बात ना अपनी दूसरी दोस्त को बता के कहते हैं देखो तुम किसी को नहीं बताना, ये बात ऐसे हुई है। अक्सर हो जाता है ना, जब तक हमें अच्छे से इस बात की समझ नहीं आती कोई कितना बड़ा गुनाह है। और अक्सर अब आप एक फार्मूला यूज़ करना शुरू कर दें कि किसी को जब आप अपनी बात बताएं तो उसको ये याद भी करा दें कि देखो ये बात तुम्हारे पास मेरी इमानत है, क़यामत के दिन अगर ख़यानत की तो मैं आ जाऊंगी तुमसे पूछने, तो कभी नहीं बताएगी, फिर वो डर लग जाता है। लेकिन अगर आप यूजुअली आम तौर पे हम बात बताते हैं, अभी एक बात बताता है तो हम फ़ौरन दूसरे को बता देते हैं, वो तीसरे को बता देते हैं, इसी से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और ये एक्चुअली क्या ख़यानत होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप एक जॉब करते हैं, आपको जॉब पे किसी ने रखा है, आप उनके सामने तो बड़े अच्छे से काम कर रहे हो, भाग दौड़ के काम कर रहे हो, लेकिन अगर वो बॉस आपके सामने नहीं है तो आप उस काम में खयानत कर देते हो कि ठीक है अब मुझे कौन देख रहा है। तो इसका दायरा बहुत वसी है। अब देखिए कि खयानत किस किस हमारे दिन में हम जितने काम करते हैं, हमारा लेन देन, हमारा लोगों के साथ मामला जो होते हैं, उनमें हमें कितना ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किसी के साथ खयानत ना करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने तो कह दिया कि अल्लाह नहीं पसंद करता, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मन काना खवानिन असीमा, कि जो खाइन है और बड़ा गुनाहगार है। और गुनाहगार अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं। इसी तरह से बस आप दुआ कीजिए कि जितनी हमें कुरान में समझ आती है ना, हम अपनी एक एक चीज़ हिजरत कराते रहें अपने अंदर से, हम जिहाद के उस मुकाम पे पहुंच जाएं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कोशिशें देखनी है, अल्लाह ने नहीं देखना कि हम कितने कामयाब हुए कितने नहीं। अल्लाह को हमारे इरादे पसंद होंगे, हमारे कामयाबी इंशाल्लाह जब हम अल्लाह की राह में इरादे कर लेंगे, हम नेकी के काम में भागने वाले हो जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि हमें ये भी अच्छे से पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा। तो हमें इस बात पे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें संभाल लेंगे। और जब भी हम इरादा करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात होती है किसी के राज को अपने अंदर रख लेना और किसी को ना बताना, ये क्वालिटी जब इंसान में पैदा हो जाती है तो बहुत बड़े मुकाम पे चला जाता है। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह खैर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।